السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا بعض التمارين التقويمية الخاصة بلو تكست ديسكريبتيف أي النص الوصفي. لو تيتر دو تكست أو بيان عنوان النص لو سيكل دو لو بمعنى دورة الماء. من خلال لو تيتر تنعرفوا لو تكست علاش غادي يتحدث. Alors هاد لو تكست غادي يتحدث على كيفية اشتغال دورة الماء الطبيعية، منين تيجي الماء وفين تيمشي هاد الماء. C'est le soleil qui fournit l'énergie permettant au cycle de l'eau de fonctionner. إنها الشمس التي تمنح الطاقة التي تتيح لدورة الماء بالاشتغال. Sous l'effet de sa chaleur، تحت تأثير حرارتها، l'eau de la mer, des océans, des lacs, des cours d'eau s'évapore dans l'air et devient de la vapeur d'eau. ماء البحر، المحيطات، البحيرات، المجاري المائية يتبخر في الهواء ويصبح بخار الماء. Qui se condense en gouttelettes d'eau، الذي يتكثف على شكل قطرات ماء صغيرة. Des milliers de gouttelettes forment un nuage. آلاف القطرات الصغيرة تشكل سحابة. Lorsqu'elles deviennent trop lourdes، عندما تصبح ثقيلة للغاية، أي هذه القطرات الصغيرة عندما تصبح ثقيلة جدا، elles s'assemblent et forment des gouttes d'eau qui tombent. تتجمع معا وتشكل قطرات ماء تتساقط. C'est la pluie، إنه المطر. S'il fait très froid dans le ciel، إذا كان الجو باردا جدا في السماء، ces gouttes peuvent geler، هذه القطرات قد تتجمد. Il tombe alors de la neige ou de la grêle، فيتساقط الثلج أو البرد. L'eau de la pluie ou de la fonte des neiges ruisselle sur le sol pour former des rivières et des fleuves. ماء المطر أو ذوبان الثلوج يتدفق على التربة ليشكل أنهارا ووديان. Elle peut s'infiltrer dans le sol et le sous-sol et donner naissance à une source. Alors elle كتعود لماء المطر أو الماء الناتج عن ذوبان الثلوج يمكنه أن يتسرب داخل التربة ويعطي ولادة منبع، أي أنه ذاك الماء اللي يتسرب داخل الأرض ممكن أنه يؤدي إلى نشوء منبع. Les fleuves se jettent dans les mers ou les océans. الوديان تصب في البحار أو المحيطات. L'eau s'évapore de nouveau. الماء يتبخر من جديد. Et tout recommence ويبدأ كل شيء من جديد. C'est le cycle de l'eau. إنها دورة الماء. Question sur le texte. أسئلة حول النص. Première question. Je lis le texte. أقرأ النص. Deuxième question. Je cherche le sens des expressions suivantes dans mon dictionnaire. أبحث عن معنى العبارات التالية في معجمي. Alors, fournir, c'est un verbe qui veut dire donner, بمعنى يمنح أو يعطي. L'énergie, c'est un nom féminin qui veut dire la capacité، بمعنى الطاقة أو القدرة. Fonctionner, c'est un verbe qui veut dire marcher correctement، بمعنى يشتغل بشكل صحيح. S'évaporer, c'est un verbe qui veut dire se transformer en vapeur، بمعنى يتبخر أو يتحول إلى بخار. Se condenser, c'est un verbe qui veut dire passer de l'état de vapeur à l'état de liquide، بمعنى يتكثف أو يمر من حالة بخار إلى حالة سائلة. S'infiltrer, c'est un verbe qui veut dire pénétrer، بمعنى يتسرب.
Troisième question, je décris le cycle de l'eau. أصف دورة الماء. Alors من خلال قراءتنا النص ومن خلال فهمنا النص غادي نحاولوا نعطيو وصف le cycle de l'eau بأسلوبنا الخاص. L'eau circule sans arrêt sur la Terre. Sous l'effet de la chaleur du soleil, l'eau des mers, des océans, des lacs, des rivières s'évapore pour former des nuages. L'eau des nuages tombe sous forme de pluie, de neige ou de grêle selon la température. L'eau de la pluie tombe dans les mers, les océans, les lacs, les rivières et s'évapore et le cycle recommence. Quatrième question. Comment se forment les rivières et les fleuves? كيف تتشكل الأنهار والوديان? Alors, l'eau de la pluie ou de la fonte des neiges ruisselle sur le sol pour former les rivières et les fleuves. Cinquième question. Que deviennent les gouttelettes d'eau quand il fait très froid? كيف تصبح قطرات الماء الصغيرة عندما يكون الجو بارداً جداً؟ Les gouttelettes d'eau quand il fait très froid deviennent de la neige ou de la grêle. Sixième question. L'eau se présente sous trois formes, lesquelles? الماء يأتي في ثلاثة أشكال، ما هي؟ خصنا نعرفوا أن الأشكال الثلاث للماء تتوقف على الحالة الفيزيائية للماء، وكما كنعرفوا أن للماء ثلاث حالات فيزيائية اللي هي الحالة الغازية، الحالة السائلة والحالة الصلبة. دونك ناخذ لا بروميير فورم. دونك عندنا هنا الماء كما كنلاحظوا في الصورة جا على شكل بخار تيدخل في الحالة الغازية اللي هي ليتا غازو. لا دوزيام فورم كما كنلاحظوا الماء هنايا على شكل سائل وتيدخل في الحالة السائلة اللي هي إيتا ليكيد. لا تروازيام فورم كما كنلاحظوا في الصورة تيجي على شكل ثلج أو برد وتيدخل في الحالة الصلبة اللي هي l'état solide. Septième question, j'entoure les mots qui se trouvent dans le texte. Alors غادي نحيطوا الكلمات الموجودة في النص. عندنا l'énergie, la vapeur, l'air et le cycle. إلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.